السلام علیکم تماشابینان سازه نغزین سلامتیتان خوب ای دوستان عزیز یک نقطه سودا را حاضر شما در نبار گرفتن نشون میدیم مرامت تا آخر تماشا کنین همین قدر لباس های فسان بسیار دارن نگاه کنین همش برای اوریجینال بازار کاروان طرف پژارکای بین سیوم و چهارم دروازه میشوه این مرحمت رید مغازین های شیشگی 124 و 125 مغازین کالون مرحمت از وارد میگردیم دخترکان نگاه کنین چه پالتوی فسانی خوش دارن تورецکی تازه هاشای نرخای یا چند من نگاه کنین مدل کوچه بسیارای یا چند دیان ریادی پایان 2.5 سومون دخترا از تا آخر تماشا کنین دیگر نموداش هم هسته من این نموداش در روزی خوش رو 2.5 سومون انا ریاد چند مای اینو 200 ایره بینن قفسون دخترای را بینن چه خوش رو اوریجینالش اینا 2200 سومونای بعد ریادی بالا دا بو هسته اینا این طرف همش 2200 سومونی ایش بینن این بافتش با چه ملکی خوش روی من 2200 سومون عجیب فسونچا انا قسمی بالا باشد 1000 چندای بالا بدگیو انا بالا بدگیشون باشد 1900 سومون مرحمت کسی که پالتو گیرای حتما انا می نقطه سودا بیاین بازار کاروان طرفی پژارکا بین سیوم و چهارم دروازه ریادی مغازین های شیشگی 124 و 125 مغازین دخترو بعد نه دروازش هم بدای این چند پلای دروازش انا وای 2800 وای تو زمینه دروازی خوش رو یک سی بدای دروازیش دیدن انا بیزروکافکاش چند پلای این 1800 سومونه نه بیزروکافکاش اینه کورتکا خوش رو کمبینی روانیای کورتکا پالتو اینو چند پلان قفسونچانه 200 سومون بهترین 200 سومون خوشتگیش دیدن دخترو عجایبات بعد ایجاد با چند نمود دیگه هسته این مقدارو من نگاه کنین اینو چند پلاین ای بیزروکافکا نه 1800 سومون من این سویتوش هم هسته مرامت بیاین با پیش یک برک تماشا کنین معقولتون میشه و بعد این نمودش هسته دیدن خلاص بهترین انتخابای بیاین دخترو باوری دارم که باروشون معقولتون میشه و بعد نه خیلی کورتکا اومدگیه акция کردن دخترو 150 سومون خوشروگیش دیدن اینا یک گنج دای نرخ نیست 150 سومون چند تا رسویتکا داره بهترین اکسیا دیر نکنید 150 سومون اینا ببینید تنها چه خوش رو میسته من مرحمت خوشمندو حتما درخواست کنین رزمیرشون استانداردن یا رزمیر کچه رزمیر کچان سب بوکا که خوش رو از بالای کرتای در روزم خوش روی این دخترکای هم گیرن دیگه چیزا که تیپشان خوش رو چه من 150 سومون این کورتکا ببینید دخترها چه خوش رو رزمیره کالونی فاسون پادروسکووی هم میشود بعد این دخترکا دم رزمیره 44 46 نمیدونم میشود دیدین فاسون چه 150 سومون ای همه رزمیره کالونش چند ایره اینا دخترها تو همین 54 قریب 54 56 حتی رزمیر داشته این دخترها از بهترین عکس قفا نمونن 150 سومون اینا به حد خوش روان صفاتش دا گب نیست 150 سومون و تماشابینایی را بینن چه خوش رو акция بهترین رفته است اینا ده 650 سومون بدن حاضی 250 سومون است نگاه کنین اینو خیلی ابمانکای جنسوفکا کاتی کامبینیرونی به حد فاسونچا اینا کاسه که نم خیلی کاستیمو مخلایشه مرامت غاو سکا که خوش روان دیدن دو اینویا عجیب فاسون همه رزمیرو هسته سه تا رسویتکای خوش رو داره دیدن سیاه سفید سری مرحمت 250 سومون از 650 سومون 250 سومون کردگان دخترو بهترین عکس باور کنین این اگر در کار باشه حتما آمده ای پیش تماشا کنین بینین آمده نمیتونید نویسین در و دستافکتون میکنن یا شبینین تماشا بینای چه خوش روان باور میکنین عجیب تا ای پیش ماتریالش من 150 سومون یگان جدای نرخ نیست همه رزمیرو را دوران ایره بینین در روزش هم کالتوش هم عکس کالون رفته است دخترو اسپیت کنین 150 سومون من این نموداشم بینین اینا یو کالتوش از نشون دادم که دخترو اینا کالتوش است اینا باشه دروازش هم همه خیلی 150 سومون دخترو که دو میشه میگرین رزمیروش هسته اسپیت کنین بهترین عکس رفته است مرامت
دخترها اینای شوبو اینای بزرگکفکوش هم هستن. نگاه کنین چقدر خوش رو اینو دراز شای نوازی 1800 سوم را نشون دادیم که کالتر بود. اینا بود تو زمینه درازای 2200 سومون. انا بعد با هستای اینای цветош من سیوش هم هستای سریش هم هستای به حد خوش رو مخلطون میشه و پیش یک برک بیننده اینچنین بالا پوش دارن دخترها. اینا دویکای خوش رو دارن به حد فسون نکن. دیدن материалошон ҳарир мақсудай диден ҳеҷ чӣ намешава 450 сомон. размеро ҳамаш ҳастай расветко бо дигараш ҳам ҳастай бинависен суратоша мепартоян интихоб кунен. инай безрукавко чандан? мана ино хушрӯа духтаро бинен 250 сомонӣ. марамад аз ин моделам дар кортон боша метавонен дархост кунен дар рав доставкатон мекунанд. иҷода бовар кунен ҳами қаинтихоб бисёрай болопуш дигар намудошам ҳастай. мана қисми болора бинен болопушо беҳад зиёдан. биёен ба ҳазур тамошо кунен пушен бинен имконияти омадан дошта бошен. омада наметонед нависен доставкатон мекунанд. мана ин тарафа бинен ҳамаш болопушо ҳам бори туркия ҳам бори дубай خلاص ҳама намудош ҳастай. куртои хушрӯ болопушои фасон ира бинен моделҳои беҳтарин дар анами нуқтаи савдо. мана размеро ҳамаи размеро ҳастай духтаро чӣ размере дар корайтона меёбен. бисёриҳо жимпирои турецкӣ мепурсанд. марҳамат ина жимпирои турецкӣ фасон доранд дарози хушрӯ. ино 800-900 сомон буданд. ҳозир аксияда 650 сомон шудаги. ҳам хушрӯа нигоҳ кунед туркиш сабукака ина миёра. ина марҳамат метавонен биёен аз ин нуқтаи савдо тамошо карда пӯшида харидорӣ кунен. ана баъд инаи бизрукавкошон ҳам хушрӯ духтаро ина барои модаро варианти беҳтарин 250 сомонай фасони бадай махқултон мешад духтаро. ай пеш омада диден 250 сомон. мана турецкӣ иҷода бо дигар намудош ҳастай. як бор пурраги катима навор мегирам. шумо бо метавонен скриншот карда партоен пурсен бо дигароша нарх навоша мефаҳмонанд. ана баъд куртои вечерни барои келинчако духтаро нигоҳ кунен чӣ куртои фасон доштиян вечерни. ино 950 сомон буд. аксия кардиян 600 сомон. марҳамат ҳозир чанд модел дора иёшам нишон метиҳем биненда ҳамаш 600 сомонӣ шудагай. хушрӯгишона бинен танада бо фасон места. марҳамат ина 600 сомон кадомеша мегирен. иҷода чанд фасонай аҳамиятиенда фасонош ҳар хелаяй. ина 600 сомонӣ. мана иша бинен инамучам хушрӯ. дар бораи размеру дигар чизош бо метавонен аз хичон пурсон шавен духтаро. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. ва духтаро нигоҳ кунен куртои фасон куртои хушрӯви туркӣ 1200 сомон буданд. ҳозир 650 сомон шудагай. марҳамат чанд намудош ҳастай тоза туркӣ. бисёриҳо медонанд нархҳои ё чанд буд. ина ҳозир боша 650 сомон. марҳамат биёен ай пеш бо бинен бренди беҳад бақуввати хушрӯ нархи беҳтарин кати пешниҳод кардаистиян. ира бинен иша ишта фасонай иша ишта фасон. размеро ҳамаш ҳастай. мана кадом намудаш дар корайтона метавонен духтарако интихоб кунен дар равакак доставкатон бикунанд. мана бинен чӣ фасончаяне. ина 1000 намуд куртаи дар ин нуқтаи савдо духтаро чӣ курта чӣ болопӯш ҳамаша метавонен аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас пайдо кунен. аксия рафтест. ай духтарако нигоҳ кунед инами курткои фасона бовар мекунен 150 сомон кардаган. ҳамаи цветош ҳастай. шумо бинависен суратоша мепартоян интихоб кунен. ролики дигарида дигар цветошам нишон додагим бидроим бо тамошо кунен. 150 сомон ҳам хушрӯа чӣ размере дар корай ҳаст. ҳам сабукакай ҳам фасонакай. бозори корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 124 ва 125 магазин яди магазинҳои шишагӣ. мана беҳтарин нарх 150 сомон. боз аксия духтаро курткара хушрӯгиша диден 150 сомон шудай. 400-500 сума куртка 150 сомон шудагай. успед кунен ай сафед чамастай саб сафеди хушрӯшамастай. марҳамат бинависен суратоша ба мепартоян интихоб кунед ёки биёен бозори корвон тарафи пажарка на тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 124 ва 125 магазин. хушрӯгиша бинен бо капюшон дора кай. мана қисми қафошам биненда чӣ фасонакай. мана марҳамат 150 сомон иҷодаи хеле нарх нест духтаро.
باز یک акцияи фасон духтараков барои шумо нигоҳ кунед 600 сомон буд ҳозир нархи ино 250 сомон шудагиа нигоҳ кунеда ино комбинированиян ина джинсовка кати инам хел блестящий аҷоиштагиа велюрая ғавсака куртка бар ин ғавси хушрӯи духтаро часпидагиа диден аҷоиб фасон 250 сомон шудагиа 600 сомон буд духтаро марҳамат метавонед биёен айпеш бо бинен хитон сета расветка дора сиёҳуш астай ана сафедуш аст ба сери дора бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза духтаро 124-ум 125-ум магазин риади магазинҳои шишагӣ